کہا جاتا ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلے کی شروعات ایک چھوٹے سے قدم سے ہوتی ہے، اور آپ کے ننھے منھے بچے کا اسکول میں جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ وہی شروعات ہے۔ رحمانیہ ایجوکیشن سوسائٹی اورنگ آباد کے تحت الہدیٰ اردو پرائمری اسکول ناریگاؤں 15 سال سے آپ کی خدمت میں کوالٹی ایجوکیشن دے رہا ہے۔ ناریگاؤں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی تعلیمی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے رحمانیہ سوسائٹی کے چیئرپرسن جناب اسلم سر نے 2009 میں الہدیٰ اردو اسکول کا قیام رکھا۔ ہمارا اسکول تعلیم میں افضلیت کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس لیے بنیادی طور پر گرلز اور بوائز کا اسکول علیحدہ شفٹ میں رکھا گیا ہے۔ الہدیٰ اردو اسکول ہمیشہ سے نئی ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کرتا رہا ہے تاکہ ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیس کو تیزی دی جائے۔ جدید اکوپمنٹ سے آراستہ ہماری سائنس لیب طلباء کی تحقیقی ذہنیت کو ایکسپلور کرتی ہے۔ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے کمپیوٹر نالج۔ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہماری کمپیوٹر لیب لیٹسٹ کانفیگریشن والے کمپیوٹر سے لیس ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم ہے لائبریری، جو کہ اکیڈمک سے باہر کی نئی دنیا کھول دیتی ہے۔ ہماری لائبریری بہت سارے جرنلز، لٹریچر، کامکس کے خزانے سے بھری پڑی ہے۔ ہمارا کھلا گراؤنڈ بچوں کے کھیلوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ بچوں کو اپنے پسندیدہ کھیلوں میں اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اسپیشل فزیکل ٹیچر رکھا گیا ہے جو ہر فن میں ماہر ہے۔ بچوں کے ریکریشن کے لیے سال میں 2 مرتبہ پکنک کو لے جایا جاتا ہے۔ ہمارے پروجیکٹر روم اسمارٹ ایجوکیشن کی پہلی سیڑھی ہے، جہاں پر بچوں کو ریڈنگ، لرننگ، اٹینٹیونیس اور کمپریہنشن ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ لرن ٹو ٹیچ کے پروگرام کے تحت ٹیچرز کا ویکلی اورینٹیشن لیا جاتا ہے۔ بیٹر ایجوکیشن کی پالیسی کے تحت پیرنٹس کی میٹنگ ہمارے لیے ہمیشہ بہت اہم رہی ہے۔ پیرنٹس کی رائے، مشورے اور شکایت کے بنیاد پر ہمارے اسکول کا ایجوکیشن سسٹم امپروو کیا جاتا ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم پہلی میں جو اس کو جو کے جی میں جو 10ویں کا پارا تک ہم لوگ لانے والے ہیں، ایسی ترتیب چھٹیاں کو لے کے بھی ہم لوگ اس کو ایسی ترتیب بنا دیا جائے جس کی وجہ سے وہ بچہ کے جی کے اندر ہی پہلی کے لائق ہو جائے۔ ویسا 5ویں کا بچہ 6ویں کے، اور ویسا 8ویں کا بچہ 9ویں کا، اور 10ویں کا بچہ 11ویں کے اندر وہ اس کا لیول اسی پیریڈ کے اندر وہ ہماری ترتیب ہے۔ اکیڈمک اسکلز کے علاوہ بچوں کی کمیونیکیشن اسکلز، لیڈرشپ کوالٹیز اور اوور آل گروتھ پر مبنی گیسٹ لیکچرز لیے جاتے ہیں تاکہ بچے آنے والی زندگی میں جو بھی آبسٹیکلز ہوں اسے بہت اچھی طرح سے پازیٹیو وے میں ہینڈل کر سکے۔
हमारा स्कूल 14-15 से नारेगांव में यहाँ पर शुरुआत हुई है स्कूल की। हमारा स्कूल वैसे तो 2 मीडियम्स यहाँ पे चलते हैं, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 से उर्दू मीडियम स्कूल KG to 7th क्लास तक यहाँ पर चल रहा है बड़ी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हाई स्कूल की भी शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर आज इस साल 8वीं क्लास के बच्चे थे, हमारे पास 8वीं क्लास थी। और इंशाल्लाह अगले सालों में 9वीं और 10वीं की भी हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि हाई स्कूल भी हमारा इसी कामयाबी के साथ चलता रहे। नारेगांव एक सलाह मिल गया है, तो यहाँ फीस और फीस के अलावा इस फीस में क्या-क्या फैसिलिटीज होती है? नारेगांव के हिसाब से, जो कि जैसा कि आपने बताया स्लम एरिया है, तो यहाँ पर बहुत ही मामूली फीस पे हम स्कूल चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम तर सहूलियात के साथ ये स्कूल चलता है। जैसा कि नारेगांव में अभी हमने एक नई फैसिलिटी ऐड की है कि नारेगांव में लाइट का बहुत इशू है, बार बार दिन में से कई बार लाइट चली जाती है। तो बच्चों की सहूलत के लिहाज से उनकी पढ़ाई के क्वालिटी एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने इन्वर्टर का भी इंतजाम किया है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में लाइट का भी कोई मसला नहीं है। और वैसे भी पहले से भी तमाम सहूलियात दी जा रही है स्कूल में। कंप्यूटर लैब है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर बच्चे रोज़ कंप्यूटर क्लासेस में कंप्यूटर सीखते हैं, बेसिक कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को। लाइब्रेरी है, प्रोजेक्टर रूम के ज़रिए भी तमाम जैसा बच्चों को विजुअल एजुकेशन जितना 90% बच्चे देख के सीखते हैं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने विजुअल एजुकेशन के तौर पे जो प्रोजेक्टर लैब शुरू किया है, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है कि बच्चे देखकर, सुन के, समझ के, जैसा टीवी पे बच्चे कहानियाँ, फिल्में देख के वो याद कर लेते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। 90% बच्चे उससे सीखते हैं, इसलिए प्रोजेक्टर लैब का भी इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे एडमिशन? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास KG to 7th क्लास तक हर साल 250 से 300 एडमिशन हर साल होते हैं। अभी आपकी नई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें कब तक शुरू हो जाएगा? इंशाल्लाह अभी वहाँ तो इंग्लिश मीडियम और KG अभी स्टार्ट है, चालू है वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तकरीबन तैयार हो चुकी है बिल्डिंग, जहाँ पर हाई स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जाएगा 2 शिफ्ट में अलग अलग। 9th और 10th की शुरू ना इंशाल्लाह अगले साल 9th और 10th की भी बिस्मिल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। नारेगांव के पेरेंट्स को क्या मैसेज होगा? नारेगांव के पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि देखिए इतनी तमाम तर सहूलियात के साथ ये स्कूल आपके लिए सर मेरे को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम फीस में ये स्कूल तमाम तर सहूलियात के साथ चलाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन का हमारा दावा है, और उस दावे को मद्देनज़र रखते हुए हम वैसी कोशिशें करते हैं बच्चों के अंदर तमाम तर सलाहियतों का उनके अंदर सलाहियत पैदा होना। तालीम का मकसद है कि इनफरादी बच्चों की हमाजहत तरक्की, और हमाजहत तरक्की में एक्टिविटी, उनकी तरबियत, तालीम, तमाम चीज़ें, करिकुलर एक्टिविटी, सभी चीज़ें हम रखते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं माशाल्लाह, गैदरिंग वगैरह के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए। बाहर भी कई प्रोग्राम्स में बच्चों को लिया जाता है, तकारीरी प्रोग्राम हैं, क्विज़ मुकाबले हैं, यहाँ पर भी ले जाते हैं हम बच्चों को, और यहाँ पर बच्चे अपनी अपनी सलाहियत का लोहा मनवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कुछ न कुछ अपनी सलाहियत की बिना पर इनामात वगैरह हासिल करके भी आते हैं। आपकी सोसाइटी की अवार्ड वगैरह से नवाजा गया? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी हमारा अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल जितना औरंगाबाद शहर में तकरीबन 10 से 12 स्कूल अलहुदा स्कूल के नाम से चलाए जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल का ये ट्रेंड रहा है कि जहाँ पर भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज हमारे स्कूल को लाना ही लाना, तो मिलके ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मेहनत हम यहाँ पर कराने की कोशिश करते हैं बच्चों को। जी, मेरा नाम सिद्दीक़ समरीन है, और मैं अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल के यहाँ पे नारेगांव की HM हूँ।